Unsa kaha katinuod nga dunay mga sakop sa entertainment press sa Manila ang ni-walkout human matud pa nagtaray si Kim Chiu. Ato sa press ko ni atong Martes sa gabi sa ilang pelikulang Bride for Rent, gipangutana ang aktres sa usa ka veteranang kolumnista kung tinuod bagyong uyab sila sa iyang leading man nga si Sian Lim. Ang tubag ni Kim, "We don't owe you any of our personal lives. You can think whatever you want to think as long as you're happy when you watch us on TV." Nakikita nyo kung paano kami ma-in-love, yun na yun. Ang Cebuanang aktres nidugang pa sa pag-ingon. And lahat naman tayo merong mga hindi dapat i-share and it's our choice and I hope you guys respect that. Pagmata niya ni Anang pagka-Miyerkules, nag-post siya letratong adunay caption nga, "People will hate you, rate you, shake you, and even break you. But how strong you stand is what makes you." Good morning, today is another day and God bless everyone.